kalau dipikir-pikir pesta pantai lagi musim dingin, kayaknya nggak cocok kalau ke pantai beneran ya. Pasti suasananya dingin banget di sana. Jadi kita bikin pesta pantainya itu di dalam ruangan ya guys, tapi tentunya dengan manfaat pantai. Lihat seperti sekarang nih, mereka itu yang lagi menari adalah Indonesia Event Team yang membuat acara ini, dan yang salah satu teman konsernya itu dia mempunyai gagasan untuk membuat acara ini. Hari ini bakal seru banget loh guys, karena ada pembahasan gitu dari website Serupa. Kemudian ditawarkan ada performance dari Pesona Indonesia and Friends. Wow, gak sabar deh buat lihat keseruannya. Kalau gitu jangan kemana-mana ya guys, tetap saksikan terus sampai habis. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Aci, yang saya hormati juga Pak Sigit, sehr verehrte Gäste. Ich möchte eine Sache nochmal sagen. In dieser Welt, wo Macht, Habgier und wir haben ja von ganz viele unschöne Sachen jetzt momentan. Lass uns nicht davon beeinflussen. Stattdessen lass uns dann die Botschaft von Hoffnung, Friede und Liebe verbreiten. Ganz breit verbreiten. Und genau das tun wir heute und jetzt, dass wir hier zusammen feiern. Ja. Herzlichen Dank. Well, first of all, I would like to welcome Bapak Yudi to join as well into our discussions. We have a very interesting and also exciting moment because unfortunately I will not be able to say much in German, but he is a German, so then we will do the discussion in both languages. And if you have any question in Indonesian, please go ahead and just raise your hand, okay? In 2002, I was working on Cyber Foundation or really same teacher. Wow, selamat datangnya langsung kayak gini. I had a lot of very Cakep. interesting Nari-nari dong. events, things unfolding, and it all boiled up in myself. A CIA agent who's been dropped into Indonesia in 1955. He stays on. Sekarang kita lanjut ya Ci, karena kita juga hujan di luar, tapi untung banget acaranya ada di dalam. Bisa dijelasin dari Ci, untuk acara hari ini tuh ada apa sih gitu yang dipersembahkan oleh dirimu? Ya ini kan bukan gue doang ya, jadi ini ada satu tim namanya Indonesia Event Team. Kenapa namanya Indonesia Event Team? Karena kita melintas organisasi di sini di Frankfurt, banyak banget kan organisasi masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi ini melintas organisasi dan kita menamakan diri kami tuh Indonesia Event Team gitu loh. Kami bikin acara-acara seperti ini, pesta pantai, intinya memperkenalkan Indonesia ke umum lah, ke masyarakat umum di Frankfurt. Dan kita pengen bikin sesuatu yang beda aja, kayak party kayak gitu kan Indonesia jarang banget kan ngadain hal-hal kayak gitu. Dan biasanya tradisional, acara-acara tari-tarian tradisional, musik tradisional, kita main agak sedikit keluar dari ranah itu ya. Ada sedikit kayak nanti Indonesia, Pesona Indonesia and Friends, mereka akan bawa tarian-tarian tradisional juga, tapi juga akan bawa tarian modern dance. Jadi kita berbeda mix antara tradisional dan modern, karena di Indonesia sekarang siapa sih yang sehari-hari masih pakai blangkon, masih pakai kebaya. Kita kan kebanyakan mempresentasikan diri kita seperti itu kan, padahal nyatanya kan nggak semua seperti itu gitu. Jadi kita berusaha untuk membawa realita Indonesia ke sini gitu lah, dan kita sama-sama di sini pengen have fun aja gitu sih. Oke. Jadi motivasinya untuk pertama kali itu apa bisa tercetus seperti ini? Triggernya deh. Pengen happy bareng aja, dan untuk memperkenalkan Indonesia ke masyarakat yang luas ya gitu. Ya betul. Tapi mungkin ini kalau lo lebih meranahnya lebih ke semua umur juga nggak sih, semua genre. Jadi, nah untuk hari ini ada acara apa aja sih yang kalian tampilkan gitu di Pesta Pantai 2023 ini? Ya, tadi itu ada Eröffnungstanz, itu tarian pembukaan, tarian penghalau hujan gitu dari panitia. Habis itu ada pembacaan buku, Buchlesung, itu kayak diskusi satu buku yang ditulis oleh satu penulis namanya Axel Weber. Beliau nulis buku tentang, ini cerita fiksi tapi latar belakangnya real gitu. Dia latar belakangnya Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi gitu. Jadi ada trilogi namanya di Trilogi Jakarta. Nah, jadi di situ dia ceritain tentang ya
situasi di Jakarta pada masanya gitulah ya. Dan tentunya ada cerita cinta-cintanya juga lah, roman kan, cerita fiksi. Terus juga ntar ada pesona Indonesia yang akan tadi udah disebut di awal, tarian tradisional, terus juga tarian modern. Lalu nanti kita ada DJ juga yang akan bawa lagu-lagu house music, pokoknya lagu dance Indonesia dan Barat. Intinya kita bakal happy bareng di sini lah. Ada live music juga, karaoke. Oke, DJ Arga. DJ Arga itu dari sini atau dari Indonesia? DJ Arga dari Indonesia, orang Indonesia, tinggal di sini, kuliah di sini. Terus ya udah kita ajak aja. Jadi intinya di acara Pesta Pantai ini kita tuh mau ngangkat talent Indonesia di Jerman ya dan Eropa kalau bisa kan. Yes. Jadi kayak DJ, penari, penyanyi semua lah yang berkontribusi itu orang Indonesia kita tampilkan di sini gitu. Apa sih harapannya setelah acara ini udah selesai? Apakah nanti ke depannya tahun depan ada lagi atau misalnya acaranya bakal ditambah lagi deh, nggak cuma ini aja gitu? Acara ditambah lagi udah pasti, kita bakal terus berevolusi terus sama-sama. Dan karena tadi gue juga udah bilang di awal, ini acara pertama dan yang kedua ketiga bakal datang tahun depan. Harapannya adalah kita di sini bisa sama-sama membawa Indonesia ke masyarakat internasional, terus juga bisa saling Austausch itu apa ya, saling bertukar pikiran, tukar kultur. Jadi di sini ada komponen intelektualnya juga, seperti misalnya si bedah buku ini. Itu kan kalau misalnya kita bikin acara bedah buku tok, pasti hanya ya gue nggak bilang boring, tapi hanya sedikit orang yang mungkin benar-benar tertarik untuk hal itu gitu. Tapi kalau kita bikin acara yang party, have fun gitu kan, kita bisa lebih banyak menjaring orang, dan orang-orang yang masuk sini otomatis juga ikut acara yang bedah bukunya gitu kan. Jadi kita mengkombinasikan beberapa unsur lah di situ. Dalam program ya. Iya, di situ seninya lah, gue ngelihatnya gitu sih. Ya. Bagus sekali loh. Dan gimana nih Ci? Lo ada sesuatu yang lo pengen sampaikan nggak ke kita-kita? Gue cuman berharap kita semua orang Indonesia, bukan Indonesia, kita bisa sama-sama menebar cinta kasih lah dimanapun kita berada. Sesuai dengan konteks sekarang. Tebarkan cinta kasih. Nah, itu aja sih. Ya. Oke, pusing nggak? Lumayan. Udah kita party aja yuk. Party aja lah. Party. Oke, sukses ya Ci. Thank you, Indah. Bye. The complexity of geopolitical settings. Hi Axel, how are you? Hi, I'm fine. How about yourself? Good too. So the Jakarta trilogy was already launched over a year ago, but I had a beautiful occasion here today to present my book again to a wide audience. And the Jakarta trilogy is a novel, it's fiction, but it's set against the historic context of, in the first book, which is Jakarta is for Lovers, in 1955, when, against the background of the non-aligned conference in Bandung, a CIA agent was dropped over the island of Ambon, with a target to bring down the regime of Sukarno, because Sukarno was supposedly a communist and he was wrong for the United States. So it tells the story of that CIA agent and why he stayed on and why he deserted the CIA. That is book number 1. Book number 2 is called Ondel Ondel, and Ondel Ondel tells the story of how the CIA agent Darren De Soto stayed on, became a journalist for the East Asia Press Agency, and set in the year 1998, he has become old and he's requesting a number 2 guy to come to Jakarta to handle the day-to-day affairs of this press agency. And that brings Wolf Kimmich, a German journalist out of Frankfurt, to Jakarta. And we tell the story about the fall of President Suharto and the role of a beautiful young student called Ayu, a female student who is Kepala Ormas, the head of the student organization, orchestrating the riots on the street and the demonstrations against President Suharto. The third book is called The Big Durian, and it is set in the year 2002, when terrible terrorist attacks happened in Jakarta and in Bali, and it tells the story of how the wife of Wolf Kimmich is being killed in a terrorist attack on the Shangri-La Hotel in Jakarta, and how Wolf Kimmich is involved in finding these terrorists and basically bringing closure to what happened in 2002 with the Bali bomb and the bombs in Jakarta.
Yeah, so the book, the Jakarta trilogy is the first book in the Garuda series. Book number 2 is called Lügen, Lies. It's already on the market. You can order it on Amazon, which tells the story of a young German man who's going to Jakarta to pursue his PhD. While he's living in Munich, bad things happen, love turns into hate, and basically he needs to stay in Indonesia because the German authorities are looking for him, and he is finding a beautiful woman in Lombok and staying in Lombok and telling us his story of what has happened and why he's staying in Lombok. That is book number 2, Lügen. And next year I will publish the Bali Affair, which is basically the third book in the Garuda series, and it tells the story of Wolf Kimmich, of Ulrich Zimmer, of a couple of other guys, and the involvement of the Israeli Mossad, the Israeli intelligence service, and of the CIA, and how they launder money to influence Indonesian politics so that Indonesia becomes a moderate Muslim country and doesn't become a strict Muslim regime. So this is what we can expect in 2024 with the Bali Affair, and in addition to that, I will publish the Jakarta trilogy in English. So lots to read and lots to look forward to next year. Well, I studied anthropology and international relations, political sciences with a focus on Indonesia and Southeast Asia. So I read a lot about that. I read a lot about secret services, intelligence services, a lot about post-colonialism, so how post-colonial countries became nation states. And I studied a lot about Sukarno and the history of Indonesia. So against that wide context of reality, history, politics, anthropology, this just popped up in my mind, having watched, House of Cards and other series. So for me, it became clear, modern 20th century history in Indonesia has a lot of beautiful stories to tell, has a lot of things that happened, which are hardly known here in the West. So for me, that was, a blank canvas to write a story about a very little known country, which is the 4th largest country on the planet. I used to live in Indonesia, spend a lot of time there. So for me, it was like the beautiful idea of having fact and fiction combine into 3 beautiful books, which bring a lot of narrative, a lot of suspense, romance, political history to the reader. So this is basically the motivation behind it all. Perfect. Have fun reading. See you. Bye-bye. Saat bersama dirimu, semua kata rindu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa. Percayalah padaku, aku merindukanmu. Ku akan pulang, melepas semua kerinduan yang Dan kita lanjut, di sini ada workshop ya untuk belajar menari. Aku tuh ada sebenarnya di belakang tuh, tapi kalian mungkin nggak lihat. Di sini seru banget, kita diajarin nari sama Pesona Indonesia. Jadi mereka ini ngajarin kita basicnya untuk menari. Kalau nggak salah ini tarian Kalimantan deh. Kalau nggak salah ya guys, tapi ini seru banget. Kita jadi belajar banyak tentang lekukan tarian tradisional yang memang sangat dibutuhkan keelokan yang sangat tinggi. Tapi seru, yang pasti makasih banyak Pesona Indonesia udah ngajarin kita, seru banget. Oke, kita lanjut lagi ya guys, lihat video-videonya. Einfach geradeaus schön sein und wir fliegen. Wir hinterher. Achtung, let's go. Hinterher fliegen. Schön fliegen mit dem Lächeln, genau. Wohin, Tina?
schön. Und wir können wieder zurück am Platz liegen. Vielen Dank fürs Mitmachen. So guys, itu tadi videonya, kalian udah lihat kan serunya seperti apa. Dan sekian itu dulu aja. Semoga kalian juga jadi tahu ternyata memang orang Indonesia yang di Jerman, khususnya di Frankfurt ini dan sekitar, selalu bikin acara-acara yang menarik banget. Salah satunya kayak tadi kita ngadain acara yang memang ada unsur Indonesianya, ada tarian tradisionalnya, kemudian ada penulis yang tentunya di setiap bukunya itu menyelipkan kisah-kisah yang ada di Indonesia. Ya, menarik sekali lah pokoknya. Oke guys, gitu aja. Terima kasih banyak ya yang udah nonton dan yang selalu support aku. Terima kasih banyak banget. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya ya guys. Bye-bye.